तसव्वुर करें, आज हम किसी आम टॉपिक पर बात नहीं कर रहे। आज हम एक ऐसी दास्तान के गहरे अंधेरे में उतरने वाले हैं जो, सच कहूं तो, इंसानी खौफ और पछतावे की आखिरी हद तक जाती है। इसे आखिरी बस, एक अनजान सफ़र कहते हैं। ये कोई मामूली तज्जिया नहीं है दोस्तों, ये एक पूरा साइकोलॉजिकल नाइटमेयर है। चलिए इस खौफनाक सफ़र को मिलकर महसूस करते हैं। अब तसव्वुर करें वक्त को। रात के ठीक 2:13। बाहर इतनी तेज बारिश है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और एक पुरानी सी बस जंगल के बिल्कुल सुनसान अंधेरे रास्ते से गुजर रही है। ड्राइवर अपनी सिगरेट का एक लंबा कश लेता है और बस खुद से बड़बड़ाता है कि यार, आज की रात कुछ अजीब लग रही है। पूरे माहौल में एक अजीब सा बोझ है, सिर्फ इंजन की भारी आवाज और उस बारिश का शोर। और बस तभी इस जमा देने वाली खामोशी में एक हरकत होती है। बस की बिल्कुल आखिरी सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो धीरे से खड़ा होता है। उसकी आंखों में एक ऐसी वहशत थी जो बयान नहीं की जा सकती। वो कंडक्टर के पास आता है और एक बहुत ही भारी डरी हुई आवाज में कहता है, किसी को भी खिड़की से बाहर मत देखने देना। कंडक्टर तो इस बात पर हंस पड़ता है, कहता है, बाबा लगता है हॉरर मूवी ज्यादा देख लिया आपने। लेकिन वो बूढ़ा मुस्कुराया नहीं। उसने बस इतना कहा, आज वो फिर नजर आएगा, और चुपचाप वापस जाकर बैठ गया। एकदम से पूरी बस का माहौल अजीब सा ठंडा पड़ गया। तो यहां से शुरू होता है इस कहानी का पहला हिस्सा, आधी रात का सफर। देखिए, इस पूरी बड़ी सी लोहे की बस में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 6 मुसाफिर मौजूद हैं। एक छोटी बच्ची है जो अपनी माँ के साथ बैठी है। वो बड़ी सहमी हुई आवाज में पूछती है, मम्मी, वो अंकल डर क्यों रहे हैं? माँ उसे चुप करवा देती है। ड्राइवर बार बार रेयर व्यू मिरर से उस बूढ़े आदमी को चेक कर रहा है। अब सोचिए, इन 6 लोगों की जान इस घोर अंधेरी रात में इस अकेले रास्ते पर बिल्कुल बेआसरा है। और फिर वही होता है जिसका डर था। अचानक से बस की लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं, एक बार, 2 बार, और फिर टोटल डार्कनेस, मुकम्मल अंधेरा। अब किसी भी आम सफर में चलती बस का अचानक अंधेरे में चले जाना ही काफी खौफनाक होता है, तो यहां तो मुसाफिर बुरी तरह घबरा जाते हैं। पूरे 5 लंबे सेकंड्स तक सिर्फ उस डराने वाली बारिश की आवाज आती है, और जब लाइट्स वापस आती है ना, तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। वो बूढ़ा आदमी आखिर कहाँ गया? सीट बिल्कुल खाली है। कंडक्टर बुरी तरह घबराकर पूरी बस चेक करता है। वॉशरूम देखा, वहां नहीं। सीट्स के नीचे देखा, वहां भी नहीं। और सारे दरवाजे पूरी तरह बंद थे। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक इंसान किसी चलती हुई बंद बस से अचानक हवा में कैसे गायब हो सकता है। और अब आता है दूसरा पड़ाव, छत पर कदमों की आवाज। अभी सब इस गायब होने के राज पर दिमाग लड़ा ही रहे थे कि अचानक बिल्कुल उन मुसाफिरों के सरों के ठीक ऊपर बस की छत पर किसी चीज के चलने की आवाज आने लगती है। ठक ठक ठक। कोई बहुत ही भारी कदम छत पर चल रहा है। बस के अंदर बैठे उन 5 लोगों का खून वहीं जम जाता है। सब के सब बिल्कुल खामोश। ड्राइवर आखिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर बस रोक देता है। कंडक्टर पीछे से चीखता है कि बाहर मत जाओ, पागल हो गए हो क्या? लेकिन ड्राइवर नहीं सुनता। वो उस तेज बारिश में नीचे उतर जाता है। वो बस की छत पर टॉर्च मारता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, पूरी तरह खाली। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है, क्योंकि जब वो आगे रास्ते पर अपनी टॉर्च घुमाता है ना, तो रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच सफेद कपड़ों में एक साया खड़ा था, बिल्कुल सीधा। उसका चेहरा झुका हुआ था और वो बिल्कुल बेजान सा खड़ा था, हिल भी नहीं रहा था। ड्राइवर कांपती आवाज में पूछता है, कौन हो तुम? और तब वो साया धीरे से अपना हाथ उठाता है और ठीक बस की तरफ इशारा करता है। बाहर ये खौफनाक मंजर चल ही रहा था कि अचानक बस के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है, मम्मी, वो अंदर आ गया। एक मासूम बच्ची की आवाज में ऐसी दहशत, यकीन मानिए किसी की भी रूह फना कर देने के लिए काफी है। सफर के इस तीसरे हिस्से का नाम है अंधेरे में खौफ। इस चीख के साथ ही बस के अंदर एक अजीब सा पैनिक फैल जाता है। सब लोग इधर उधर देख रहे हैं पागलों की तरह, लेकिन किसी को कोई साया या कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। और ठीक उसी वक्त बस की आखिरी खाली सीट धीरे धीरे नीचे की तरफ दबने लगती है, जैसे कोई बहुत बहुत भारी चीज जो दिख नहीं रही वहां आकर बैठ गई हो। कंडक्टर का तो गला ही सूख जाता है। ड्राइवर तेजी से अंदर आता है, दरवाजा बंद करता है, इंजन स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करता है। सब चीख रहे हैं बस चलाओ, लेकिन इंजन पूरी तरह डेड हो चुका है। पीछे कोई रो रहा है, कोई दुआएं पढ़ रहा है, लेकिन वो छोटी लड़की अभी तक उसी आखिरी सीट की तरफ लगातार देख रही है। उसके चेहरे पर अब पैनिक नहीं, एक अजीब सी खामोशी है, और वो एक ऐसी बात कहती है जो आपकी हड्डियों तक में ठंडक पैदा कर दे। वो कहती है,
وہ مسکرا رہا ہے۔ اس معصومیت بھری آواز میں نکلا ہوا یہ جملہ اس پوری سچویشن کا شاید سب سے برا حصہ ہے۔ پھر سامنے آتا ہے ہمارا چوتھا چیپٹر، ایک 20 سال پرانا راز۔ اچانک سب مسافر زور سے چیخ پڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بوڑھا آدمی جو غائب ہو گیا تھا وہ اچانک بس کی مڈل سیٹ پر پھر سے پرکٹ ہو جاتا ہے۔ وہ بری طرح کانپ رہا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے وہ مجھے لینے آیا ہے۔ اور یہاں سے یہ داستان وقت میں تھوڑا پیچھے جاتی ہے۔ دیکھیے، آج سے ٹھیک 20 سال پہلے بالکل اسی جنگل کے راستے پر ایک آدمی نے اس بوڑھے شخص سے آخری امید کے طور پر مدد مانگی تھی۔ اس کی بیوی ہاسپٹل میں مر رہی تھی اور اسے کسی طرح پہنچنا تھا، لیکن اس وقت اس نے بس نہیں روکی۔ اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ اور اگلے ہی دن اس بیچارے مدد مانگنے والے آدمی کی لاش اسی جنگل میں ملی تھی۔ جب وہ بوڑھا آدمی آخری بات کہتا ہے نا تو پوری بس میں موت جیسا سناٹا چھا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اور آج 20 سال بعد وہ واپس آیا ہے اپنا انتقام لینے۔ اور اس راستے پر ہم پہنچ جاتے ہیں اپنے 5ویں حصے پر، آخری سچ۔ دیکھیے، اس گناہ کا بوجھ تو آج اترنا ہی تھا۔ اچانک سے بس کی ساری لائٹس پھر سے بند ہو جاتی ہیں، پورا مکمل اندھیرا، صرف بارش کے پانی کی آواز، اور اس کے ٹھیک بعد ایک خوفناک گونج، ایک ایسی دھیمی وحشتناک ہنسی جسے سن کر ہی خون جم جائے۔ وہ چھوٹی بچی اب زور زور سے رونے لگتی ہے۔ لائٹس پھر سے ایک جھٹکے سے واپس آتی ہیں اور اب کی بار وہ سفید کپڑوں والا سایہ بس کے بالکل بیچ میں کھڑا ہے، لیکن اس بار اس کا چہرہ دکھ رہا ہے۔ آدھا چہرہ بری طرح سے جلا ہوا ہے، آنکھیں بالکل کالی ہیں جیسے ان میں کچھ ہو ہی نہ، اور ہونٹوں پر وہی عجیب سی مسکان۔ وہ سایہ اس بوڑھے آدمی کی طرف ایک ایک کر کے بہت دھیما قدم بڑھاتا ہے۔ بوڑھا آدمی چیختا ہے مجھے معاف کر دو، پر وہ سایہ بالکل نہیں رکتا۔ اچانک بس کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلتا ہے، باہر کی تیز برفیلی ہوا اندر آتی ہے اور اگلے ہی پل وہ بوڑھا آدمی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ سیٹ پوری طرح خالی، صرف اس کی چیخ اس اندھیرے جنگل میں گونجتی رہ جاتی ہے، اور اس کے بعد ڈرائیور پیچھے مڑ کے دیکھتا تک نہیں، پینک میں بس کو بالکل فل سپیڈ پر بھگا دیتا ہے۔ صبح کی روشنی ہوتی ہے اور بس آخر کسی نہ کسی طرح شہر پہنچ جاتی ہے۔ سب مسافر بھاگ کر سیدھا پولیس اسٹیشن جاتے ہیں۔ آخر جان بچی تو لاکھوں پائے، لیکن اس پولیس اسٹیشن کے اندر حقیقت کا ایک اور سب سے بڑا جھٹکا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈرائیور پوری گھبراہٹ میں بتاتا ہے کہ وہ لوگ ایک خوفناک رات کے سفر سے بچ کر آئے ہیں، پر پولیس آفیسر انہیں بس دیکھتا رہتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس روڈ پر تو کوئی بس پچھلے 20 سال سے چلی ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 20 سال پہلے وہاں ایک بھیانک بس ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس روٹ پر سب کے سب لوگ مرے گئے تھے۔ یہ سنتے ہی ڈرائیور کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ وہ ڈر اور حیرانی میں دھیرے سے بڑبڑاتا ہے، لیکن ہم تو زندہ ہیں۔ پولیس آفیسر کا چہرہ یہ سن کر اور بھی سفید پڑ جاتا ہے۔ وہ آگے بڑھتا ہے اور ان مسافروں سے ایک آخری سوال پوچھتا ہے، تم لوگ کس بس میں آئے ہو؟ سب لوگ گھبرا کر مڑتے ہیں اور باہر دیکھتے ہیں، لیکن اسٹیشن کے باہر وہاں کوئی بس تھی ہی نہیں، راستہ بالکل سنسان تھا۔ تو اب سوچئے، کیا وہ مسافر سچ میں اس رات زندہ بچے تھے، یا وہ پچھلے 20 سال سے اسی خوفناک آخری بس میں سفر کر رہے ہیں؟ خیر، اس کہانی سے ایک بات تو طے ہے، آگے سے کبھی بھی کسی انجان آخری بس میں سفر کرتے وقت کھڑکی سے باہر نہیں دیکھنا چاہیے۔